Eksperimen saja. This is the most important experiment. Yang paling penting lah. So, biasanya ini ada tiga tabung uji. Okay, ada kalanya dia akan bagi 5 tabung uji, 4 tabung uji. Tapi 3 sudah cukup. Alright, 3 sudah cukup lah. Kalau dia berikan 5, I can divide into 3 parts as well. 4 pun 3 jenis sahaja. 3 kategori sahaja. So, these are the 3 categories. Okay, sebelum kita lihat lebih mendalam, kita lihat bagaimana eksperimen ini akan dijalankan. So, 3 tabung uji yang berlabel 1, 2 dan 3 akan disediakan dulu. Alright, dilabelkan. Dan setiap tabung uji ini, we will insert hot jelly. Alright, so larutan agar-agar yang panas, that means no oxygen, plus potassium hexacyanopherate 3 solution, larutan kalium hexacyanopherate 3, diikuti dengan indikator phenolphthalein, beberapa titik penunjuk phenolphthalein. So all these 3 test tubes will contain all these chemicals. Jelly as a medium, sebagai medium untuk tindak balas kimia yang berlaku. Potassium hexacyanopherate 3 to detect a particular ion. Next we will see this. Then phenolphthalein also to detect another ion. Okay, so get ready. After that, we look for 3 iron nail, paku besi, sama jenis, sama size. Alright. To this nail, we clean it first using sandpaper. Gunakan kertas pasir untuk membersihkan paku tersebut. Alright. So we clean the iron nails, alright, all the 3 iron nails by using sandpaper. Why? To remove any oxide layer, untuk menyingkirkan sebarang lapisan oksida di permukaan paku tersebut. Why? If there's an oxide layer, it will prevent the further reactions. Tak mau, bersihkan. Kalau ada sebarang karat, okay, bersihkan juga everything. Karat is the oxide layer lah. Alright, so kita ada paku yang bersih. Bersih, 3 paku dimasukkan, 1 ke dalam setiap tabung uji ini. So 1. Dalam tabung uji pertama, hanya ada paku sahaja. So we have only iron nail. Okay, paku sahaja. Dan tabung uji yang kedua pula, kita ada iron nail coiled with magnesium tape of magnesium ribbon. Okay, jadi iron nail yang dililitkan dengan logam magnesium. Dan yang ketiga pula, iron nail coiled with copper stripe. Okay, so logam cuprum. So yang 2 dengan 3 ni kalau kita lihat, ia melibatkan kombinasi 2 logam. Yang pertama, 1 logam sahaja, that is iron by itself. Dalam tabung uji kedua dengan tabung uji ketiga, ianya melibatkan kombinasi 2 logam. Alright, 1 logam adalah besi, of course. The second logam adalah logam yang lebih electropositive, more electropositive than iron. In this case, magnesium. The third test tube contains 2 metals. One of them is iron, coiled with a low electropositive metal, which is copper in this case. Alright. So jadi tabung uji kedua dengan ketiga melibatkan kombinasi 2 logam. Salah satu daripada logam itu adalah besi, paku besi, dililit dengan satu logam yang lebih elektropositif daripada paku besi tersebut. Yang ketiga pula, paku besi dililitkan dengan satu logam yang kurang elektropositif. Okay, satu ada lebih elektropositif, another one less elektropositif. Okay, so I've introduced to you all the components dalam ketiga tabung uji. Apakah kandungan mereka? Mengapa kita kena gunakan sandpaper? Why we use magnesium? Why we use copper? Alright, so remember, test tube 1 hanya ada 1 logam sahaja. Test tube 2 dengan 3 kombinasi 2 logam setiap tabung uji ini. Okay, so after this, we are going to see some indicators yang telah kita gunakan. Yang pertama, potassium hexacyanopherate 3 akan digunakan.
So, potassium hexacyanopherrate 3 digunakan untuk mengesan kehadiran ion Fe2+. So, whether you have a Fe2+ present or not, that's it. Kalau dia hadir, so untuk detect Fe2+, kalau Fe2+ hadir, the potassium hexacyanopherrate 3 akan memberikan warna biru di sekitar paku besi tersebut. Why di sekitar paku besi? Because that's where the Fe2 positive will start to be formed. So once they are formed, it will be detected by potassium hexacyanopherrate 3 and provides blue coloration surrounding the iron nail. Kalau ada blue coloration mengelilingi paku besi, bermaksud Fe2+ hadir. Kalau Fe2+ hadir, bermaksud pengaratan besi akan berlaku. So, jadi the formation of Fe2+ will lead to the rusting of iron. Kalau tak ada Fe2+, rusting won't take place. That's the key point here, right? Sama ada Fe2+ hadir atau tidak. Kalau hadir, maka pengaratan besi akan berlaku. Kalau absent, pengaratan besi tidak akan berlaku, right? So, potassium hexacyanopherrate 3 akan digunakan untuk mengesan kehadiran ion Fe2+ ini. Next, phenolphthalein. Okay, phenolphthalein normally when we conduct titration in Form 4, Chapter 7, bila menjalankan titration, we will drop a few drops of phenolphthalein. Phenolphthalein in alkaline solution will give you pink coloration. When it becomes neutral and also alkaline, the pink color will turn colorless. All right, but that's not what we are going to look at. We are looking at the alkaline medium. Bila phenolphthalein hadir dalam larutan alkali, ianya akan memberikan pink coloration, warna merah jambu. Kalau ada warna merah jambu, that means it's alkaline. Why it's alkaline? Because the presence of OH- ion, ion hydroxide. Jadi, phenolphthalein digunakan untuk mengesan kehadiran ion hydroxide. Alright? So, kalau ion hydroxide hadir, larutan dia tu agar-agar tersebut akan mempunyai warna merah jambu. There will be a pink coloration. Right? Pink coloration that indicate hydroxide ion present. Now, the intensity, keamatan warna biru menunjukkan kuantiti ion Fe2+ yang hadir. Kalau Fe2+ ni banyak, the blue coloration will be higher intensity lah, darker a bit. Same goes for hydroxide ion as well. Kalau banyak ion hydroxide yang hadir, maka warna merah jambu lebih terang lagi. Maknanya a bit darker lah. So you can see very clearly the pink coloration. Alright. So that's about the indicators yang kita gunakan, iaitu potassium hexacyanopherrate 3. Formulanya K3Fe bracket Cn, alright, close bracket 6. Potassium hexacyanopherrate 3. If you don't know the formula, you can refer the notes. Alright. Later in the question also kita ada formula tersebut. Okay. Let's go.